Sir, ada ba penalty na diyan nga giso? Actually, awan mo ti penalty na di, niya. Mm. Dito lang kasta nga initiative tayo nga ipalagip kadagiti man dagiti man personnel tayo nga to apply the most basic principle nga naisurat mismo dilintag tayo. So just a reminder to a simple reminder ko na tayo. A simple reminder nga ipalpalagip tayo nga to be courteous at all times and at the same time to provide the necessary respect kadagiti man constituents tayo ng mabay. Yes, sir, kan manarimaan gayam dito yung business one-stop shop, sir. Right. Sir, inapalagip tayo regarding dito yung fixers or balaag tayo, sir, kadagiti constituents tayo, sir. Numabalin, handa ko mga kadagiti fixers niya. Taamok nga, awan mo ti fixers. Actually, awan mo ti fixers ito ayan tayo because nakita tayo, manulang ka steps mo, di transaction, kat maalad ang nagdagos, dagiti man business permit, dito ayan tayo. So, at the same time, imbitaran tayo lata, dagiti man constituents tayo, nga umay, agalan, karagiti man business permit dito man ayan tayo. Mayor, anak gamin na kuan idi no na-approvean ba dito na ipasa nga ordinance idi nga kalanga or resolution nga amnesty para kadagiti sanpay nga nakabaybayad kadagiti Naaprubaran isunan kan madang mga may implementa nalipatak di tawon inya nga kuan nga diay nga matis naapruban kan adon nag-avail dayta nga ordinansya to yun amnesty nga diay. So digamin nga ordinansya dito di bagbagana nga for the period of this year nga handa nga nagbaybayan mabalinda nga agbayad tatan may kadti penalty kung surcharge. ado pa lang ba dagiti delinquent nga agbaybayad kadak tayo Yes, sir. no adati data tayo or JJ data at kini municipal treasurer medyo ako makwade but again pinaka-importante dito that adati kasing ordinansya tayo that invite tayo kiti mamin sudan dukam handa agbutang at sa damot ordinansya tayo kasay at apno man malinisan mo tayo sa records na dito man munisipyo. Sir, ano matitake mo, sir, dyan nag-viral, sir, nga dyan glass walk, sir, dito yung Trinidad, sir? Actually, mayat take tayo to nag-viral. Palagip tayo nga it's a good publicity for that particular area. Again, kita natin, let us just be positive. So, i-congratulate ti kidya dyan nagaramit dati kasing inisyatibo na hanaya. So, again, we congratulate di man nagaramit kan makinbagi dyan. And again, the municipality would be supportado na dagita nga klase apong establishmento nga ipatpataktor dito man in our jurisdiction. sir baka dapat ikanayon nga announcements yun, sir, or kahit yung Well, pahingay may masalang matikat kanan nga daw dawatan dito publiko. Nga ti lokal nga gobyerno til Trinidad, para aramidan na amin ti kabalan na, amin nga kabalan na. Tapno man maikat tayo tinananay nga serbisyo, gusto nga serbisyo, dagiti constituents tayo. Akseptaran tayo nga ti munisipyo, hana nga kaya, nga sulbaran na amin ti problema. Iso nga ti dawatan tayo, ikinangnangro na tayo, kaditi man cooperation, participation, cooperation, kan partnership titong kalmaysa. Tanuman at itinulong tayo, sigurado tayo. Nga talaga nga ti munisipyo, awan patinggan na at ipapanan na.